اس نئے گوگلے کے دائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں تھیں۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ بولا، سر، ہم نے وزارت خارجہ کے افسران کی باریک بینی کے متعلق واقعات بہت سارے سن رکھے تھے، لیکن ان کا آنکھوں دیکھا مظاہرہ آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ کرپا کر کے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے یہ کیوں کر جانا کہ یہ اصل گوگلے نہیں ہے؟ میں نے ہاتھ ملاتے وقت ٹٹول کر اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ اس گوگلے کی چھنگلی اصلی ہے۔ میں نے اس سے کہا، مالک اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق بات کرتا ہے اور ملازم مالک کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ تمہارے اس بہروپیے نے جب مجھے گاڑی سے اترتے ہوئے پرنام کیا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے آنکھیں چار کرتے ہوئے میرا سواگت کرتا۔ میں تم سے ملنے تمہارے گھر آیا تھا، اس لیے اسے خوشدلی اور کھلے بازوؤں سے ود اوپن آرمز مجھے ریسیو کرنا چاہیے تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے گھر میں ناچتی کودتی پتلیوں کی ہوتی ہے، جن کی ایک ایک حرکت تماشا دکھانے والوں کے ہاتھوں میں پکڑے دھاگوں کے تابع ہوتی ہے۔ بہرحال میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے آج ہی دہلی جانا ہے، اس لیے میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیسر کو کہا، امر ناتھ فائل دو۔ سر، وہ تو گاڑی میں پڑی ہے، میں ابھی لایا۔ کیسر یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ فائل والی بات اصل میں ہمارا کوڈ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کیسر گاڑی سے فائل نکالنے کے بہانے لان میں جا کر یہ دیکھے کہ سب صورتحال ہمارے قابو میں ہے یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک خالی فائل گاڑی میں رکھ دی تھی۔ میں نے گوکھلے کو کہا، اپنے اس ڈپلیکیٹ کو واپس بھیجو۔ معاملہ چن کے بہت اہم ہے، اس لیے میٹنگ کے دوران تمہارے اور میرے سوا صرف میرا پا ہمارے ساتھ ہوگا۔ گوکھلے نے اسے اشارہ کیا اور وہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ گوکھلے کہنے لگا، سر، میں تو سمجھتا تھا کہ اب بہت ایجڈ ادھر عمر ہوں گے، لیکن اب تو بھگوان کی کرپا سے بالکل جوان ہیں۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور صرف مسکرانے لگا۔ اسی اثنا میں کیسر فائل لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور فائل مجھے تھماتے ہوئے، میرا ہاتھ دباتے ہوئے سب کچھ ٹھیک اور قابو میں ہے کا سگنل دیا۔ میں نے گوکھلے کو کہا، اب ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ایک سنگل صوفے پر میں بیٹھ گیا اور میرے قریب ہی بڑے صوفے پر گوکھلے بیٹھ گیا۔ میں نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں اینک نکال لوں۔ کیسر میرے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ میرے بالکل سامنے دیوار پر ایک بہت بڑے شیشے نے آدھی دیوار کو کور کر رکھا تھا۔ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا تو کیسر کا ہاتھ بھی اس کی جیب میں جا چکا تھا۔ بیک وقت ہم دونوں نے اپنے پستل اور ریوالور نکالے۔ میں نے گوکھلے کی طرف پستل کی نال کرتے ہوئے کہا، مسٹر گوکھلے، تمہاری زیر زمین سرگرمیوں نے ودیش منتری وزیر خارجہ کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے ان کے حکم کے مطابق میں تمہیں ختم کرنے یہاں آیا ہوں۔ گوکھلے کا رنگ فک پڑ گیا، چہرہ پیلا ہو گیا، چندن لگی ہوئی اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، میں اصل گوکھلے نہیں ہوں، بلکہ اس کا ڈپلیکیٹ ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھ بے گناہ کو نہ ماریں۔ میں نے ہاتھ ملاتے وقت اس کی چونگلی کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا اور یہی اصل گوکھلے تھا۔ چنانچہ میں نے بڑے آرام سے جواب دیا، کوئی بات نہیں، اگر تم ڈپلیکیٹ ہو تو پھر تو میں تمہیں ضرور ہلاک کروں گا، کیونکہ یہی جاننے کے لیے ہم نے اسلحہ نکالا تھا۔ اصل گوکھلے کو تو ہمیں اپنے ہمراہ دہلی لے جانے کے آرڈر ملے ہیں۔ میں نے اس مکار ہندو کو اس کی مکاری سے مارنے کا تہیہ کیا تھا۔ میری بات سن کر وہ گڑگڑانے لگا، نہیں سر، مجھے مت ماریے، میں ہی اصلی گوکھلے ہوں۔ یہ دیکھے میری چھٹی انگلی، یہی میرے اصل ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ کہتے ہوئے گوکھلے نے اپنا 6 انگلیوں والا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں اس کی مکاری اور چال بازی اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کی اس کوشش کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے پسٹل کی نال سے 2 گولیاں نکلیں اور گوگلے کے سر میں پیوست ہو گئیں۔ وہ اچھلا اور صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ کیسر نے اپنے ریوالور سے اس کے سینے پر 2 فائر کیے تاکہ اس کے جہنم واصل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔
آدھے منٹ انتظار کے بعد ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے۔ بند ڈرائنگ روم سے فائروں کی آوازیں باہر جا چکی تھیں اور میرے ساتھی چن چن کر مسلح پہرے داروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اپنے ساتھی پہرے داروں کو بیری کے بیروں کی طرح گرتے دیکھ کر 3 پہرے داروں نے اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھائے رکھے تھے۔ اسی اثنا میں عقبی جانب سے بھی 2 پہرے داروں کو ختم کر کے میرے ساتھی واپس لان میں آ گئے تھے۔ بنگلے سے باہر راہگیروں کو اندر کے حالات کا کوئی علم نہ تھا۔ وہ فارغ کی آوازیں سن کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پہلی منزل کی گیلری میں کھڑے میرے ساتھیوں نے وہی کھڑے ہوئے مجھے بتایا کہ سڑک پر ہو کا عالم طاری ہے اور دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا۔ میں، قیصر اور 3 ساتھیوں کے ہمراہ پہلی منزل پر گیا جہاں گوکھلے کی رہائش تھی۔ ایک اندر سے بند دروازے کو ہم نے ریوالور کے 3 فارق سے کھولا۔ اس کمرے میں گوکھلے کی بیوی اور 2 بچے دیوار سے لگے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے اس کی بیوی کو کہا، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اگر تم بڑی تجوری اور خفیہ تجوریاں کھول دو۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ گوکھلے مر چکا ہے اور سارے بنگلے پر ہمارا قبضہ ہے۔ اس کی بیوی نے اس کمرے میں پلی بڑی تجوری اور اس کمرے کے پچھلے بیڈ روم میں دوہری دیوار میں پوشیدہ تجوری کھول دی۔ دولت مند ہندوؤں اور خصوصاً زیر زمین کام کرنے والے ہندوؤں میں یہ رواج ہے کہ ایک ظاہری تجوری میں تھوڑا بہت مال رکھتے ہیں اور خفیہ تجوری میں ان کی ساری دولت اور قیمتی زر و جواہر ہوتے ہیں۔ سندھ کے مشہور و معروف رانا چندر سنگھ کے گھر میں بھی 2 مختلف کمروں میں ایک سامنے پلی ہوئی اور ایک خفیہ تجوری ہے۔ میرے ساتھیوں نے دونوں تجوریوں کا سارا مال 2 بڑے سوٹ کیسوں میں بھرا۔ میں نے بھی انہیں اس لیے نہیں روکا کیونکہ یہ مال غنیمت ان سب کا حق تھا اور اپنی جانوں پر کھیل کر انہوں نے یہ مرکہ سر کیا تھا۔ خفیہ تجوری کے نچلے حصے کا 1/3 حصہ بند تھا۔ میں نے گوکھلے کے ایک بچے کے سینے پر پسٹل رکھ کر اس کی بیوی سے وہ نچلا حصہ کھلوایا۔ اس حصے کو کھولنے کے لیے دیوار پر ٹنگی ایک تصویر کے نیچے چھپا ہوا ایک بٹن تھا جس کے دبانے سے وہ حصہ کھلا۔ اس میں 2 ڈائریاں، 2 فائلیں اور 2 بیش قیمت ہیرے پڑے تھے۔ میں نے بمالہ سلام ہیرو کے یہ سارا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ مستان کے بنگلے پر جا کر ان ڈائریوں اور فائلوں کو جب میں نے اطمینان سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ ان ڈائریوں میں ان پاکستانی اسمگلروں اور سیاستدانوں کے نام، کوڈ نمبر اور ان سے رابطہ کرنے کی مفصل تفصیلات درج تھیں جو پاکستان کے خلاف بھارتی روپے کے لالچ میں کام کرتے تھے۔ انہی میں کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کے اصل محل وقوع اور اس کے زیر تعمیر اور مکمل حصوں کی تعمیر اور دیکھ بھال کرنے والے ان غداروں کے نام بھی درج تھے جو پاکستان کے اس انتہائی اہم پلانٹ پر کام کرنے کی ہر ایک تفصیل بھارت کو گھوگھلے کے ذریعے مہیا کرتے تھے۔ گھوگھلے کے تیز رفتار لانچوں میں پاکستانی غداروں سے تمام خفیہ اطلاعات وصول کرنے اور اس غداری کا معاوضہ دینے کے لیے بمبئی اور کراچی کے درمیان سمندر میں مچھیروں کے بحروپ میں پاکستانی غداروں سے ملتے تھے۔ فائلوں میں پاکستانی برسر اقتدار پارٹی کے چند وزراء کی عیاشی کے دوران کھینچی گئی خفیہ تصویریں بھی تھیں جن کی وجہ سے یہ خفیہ معلومات بھارت کو مہیا کر کے اپنی عیاشی کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھی۔ ایک فائل میں ہیرا مندی لاہور کی استوائف کی اداؤں کا بھی مفصل ذکر تھا جس کے ایک وفاقی وزیر سے اتنے گہرے اور قریبی تعلقات تھے کہ اسے 25,000 روپیہ دے کر اس کے ایک ٹیلی فون پر وہ مرکزی وزیر پاکستان میں کسی جگہ بھی 24 گھنٹوں میں ٹیلی فون لگوا دیتا تھا، جبکہ حقداروں کی فائلیں برسوں دھول میں اٹی سڑتی رہتی تھیں۔ ڈائریوں اور فائلوں میں گجراتی اور مرہٹی زبانوں میں جن سے میں نابلد تھا لکھا ہوا تھا۔ میں نے حاجی مستان کے ایک با اعتماد آدمی سے ان کا انگریزی میں ترجمہ کروایا اور اصل فائلوں اور ڈائریوں کے ساتھ یہ ترجمہ شدہ تفصیلات پاکستان واپس پہنچنے پر اپنے سابقہ محکمے کے حوالے کی۔ قیصر نے میرے پاکا کردار عملی طور پر بھرپور طریقے سے ادا کیا تھا۔ گوکھلے کے رہائشی کمروں میں کئی ٹیلی فون پڑے تھے۔ ہمارے پاس کاٹر تو تھا نہیں۔ قیصر نے تمام ٹیلی فونوں کے ریسیور سیٹوں سے اکھیل کر سارے ٹیلی فون ناکارہ کر دیے۔ یہی حال گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم، ہال اور برآمدے میں پڑے ٹیلی فونوں کا کیا گیا۔ ڈرائنگ روم جہاں گوکھلے کی لاش پڑی تھی،
से मुल्हका कमरे में जब हम दाखिल हुए तो खिड़कियां बंद होने के बावजूद एक पर्दा हल रहा था। मैंने पर्दे को हटाया तो गोखले का हमशक्ल इसके पीछे खड़ा बुरी तरह लरज रहा था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि इससे जिंदा अपने हमरा ले जाएंगे। गोखले के डुप्लीकेट का रूल अदा करने के दौरान इससे यकीनन बहुत सी ऐसी बातों का इल्म होना चाहिए था जो हाजी मस्तान के लिए मुफीद साबित होती। मैंने इस नकली गोखले को अपने पास बुलाया तो वो लरसता कांपता हुआ आगे बढ़ा और सीधा मेरे कदमों में गिर गया। जब हम ऊपरी मंजिल पर गए थे तो इसके ड्राइंग रूम में गोखले की लाश देखकर और फारक की आवाज़ों से समझ लिया होगा कि गोखले का खेल खत्म हो चुका है। ये अब गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। मैंने इसे कहा, बिल्कुल खामोश हो जा वरना अभी गोली मार दूंगा। कैसर ने इस दौरान अपने चाकू से पर्दे के टुकड़े करके एक टुकड़ा इसके मुंह में हौंसा और दूसरे टुकड़ों से इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर पुष्ट पर इसके हाथ बांध दिए। गोखले की बीवी को मैंने कह दिया था कि अगर 2 घंटे से पहले इसने दरवाजे की तरफ कदम भी बढ़ाया तो दरवाजे के बाहर खड़े हमारे आदमी इससे और इसके बच्चों को फौरी हलाक कर देंगे। हमने इस कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। ग्राउंड से नकली गोखले के साथ हम बरामदे में आए तो मेरे साथी अकबी जानिब से फारिग होकर लान में पहुंच चुके थे। दोनों सूटकेस और फाइलें गाड़ी में रखकर हम वापस लौटने के लिए तैयार थे। अब तक 4 के सिवा सारे पहरेदार मारे जा चुके थे। ये 4 पहरेदार अपना असलहा लॉन में फेंक कर हाथ उठाकर खड़े थे। सबका असलहा भी पुलिस जीपों में रख दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन 4 पहरेदारों का क्या किया जाए कि आईसीओ ने एक लाइन में खड़े इन 4 पहरेदारों पर अपने स्टेन गन से अचानक फायर खोल दिया और तकरीबन पूरी मैगजीन इन पर खाली कर दी। मैंने आईसीओ से पूछा कि बगैर मेरी इजाज़त उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि सर, मैंने फौजी ट्रेनिंग पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टरों से हासिल की थी। हमें सबसे पहले जो सबक पढ़ाया गया था वो ये था कि अपने दुश्मन को इससे पहले हलाक कर दो कि वो तुम्हें हलाक करे। भारतीय हिंदू और खुसूसन मुसल्लह हिंदू हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन को हलाक करने के लिए फौज में अफसरों से पहले इजाजत नहीं ली जाती। मेरा बहस में पढ़ना इसलिए फजूल था क्योंकि ये 4 पहरेदार भी हलाक हो चुके थे। मैंने खुद पर काबू पाते हुए दिल को यह समझाया कि आटे के साथ घिन भी पिस जाता है। मैंने सबको गाड़ियों में सवार होने का कहा। कैसर ने मेन गेट के अंदरूनी जानिब पहरेदारों के लिए बने कमरे में जाकर इंटरकॉम के तार भी उखेल डाले। मैंने ये फैसला किया था कि वापसी का सफ़र कारवान की सूरत में इकट्ठे जाने के बजाय अलहदा किया जाए। दोनों जीपें सीजी बॉम्बे गैरेज में जाई और तीनों एम्बेसडर कारे वहीद के घर पहुंची, जहां सवार को उतार कर अपने अपने लिबास पहने जाए और जीपें और गालियां चलाने वालों के लिबास भी बॉम्बे गैराज में बाकी साथी अपने हमरा ले जाए। जब सब गालियों में बैठ गए तो कैसर ने पहरेदारों के कमरे में लगे बटन को दबाया। मेन गेट पूरा खिल गया तो सारी गालियां सड़क पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गई। मैंने अपनी गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी की। कैसर ने दरवाज़ा बंद करने वाला बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने लगा तो कैसर भागकर दरवाज़ा मुकम्मल बंद होने से पहले बाहर आ गया और हमारी गाड़ी तेज़ी से वहीद के घर की तरफ रवाना हुई। गोखले के घर में हमारी पहली फायरिंग से सड़क से गुजरने वाली भाग गए थे। आईसीओ की आखिरी फायरिंग जो तकरीबन 45 मिनट के बाद हुई थी की वजह से अब सड़क राहगीरों से फिर खाली हो चुकी थी। हमारी गाड़ी ने तकरीबन आधा किलोमीटर ही तय किया था कि सामने से तेज़ रफ्तार 3 गाड़ियां आती दिखाई दी और हमारे करीब पहुंचकर सड़क के दरमियान में रुक गईं। हमें मजबूरना अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। हमने फौरी तौर पर अपना असलहा हाथों में ले लिया। दरमियान वाली गाड़ी हाजी मस्तान की थी और इसमें मस्तान बैठा हुआ था। इसे देखकर मैं अपनी गाड़ी से उतरा। कैसर भी मेरे साथ ही गाड़ी से निकल आया। मस्तान की गाड़ी के आगे और पीछे वाली गाड़ियों में इसके मुसल्ला आदमी बैठे थे। मस्तान ने मुझे और कैसर को अपनी गाड़ी में बिठाना चाहा तो मैंने इसे कहा कि हमारी गाड़ी में नकली गोखले भी है। ये सुनकर मस्तान के हुक्म पर इसकी गाड़ी को हमारी गाड़ी के करीब लाया गया और नकली को खिले को भी इसमें बिठा दिया गया। हमारी गाड़ी में अब रजी और कैसर का एक साथी था। मैंने मस्तान को कहा कि हमारी गाड़ी को वहीद के घर जाना है। मस्तान ने अगली सीट पर बैठे एक मुहाफिज को हमारी गाड़ी में वहीद के घर जाने का कहा।
मुहाफिज हमारी कार में वहीद के घर की तरफ रवाना हुआ और मस्तान की तीनों गालियों ने जोहो वाले बंगले का रुख किया। सफ़र के दौरान मस्तान ने मुझसे कोई बात नहीं की और सारा सफ़र खामोशी से तय हुआ। बंगले पर पहुंचकर हम ड्राइंग रूम जाकर बैठ गए। हाजी मस्तान ने अपने मुहाफिजों को कहा कि नकली को खिले की तलाशी लेकर इसी हालत में एक कमरे में बंद कर दे। ड्राइंग रूम में मस्तान, मैं और कैसर बैठे थे और खामोशी तारी थी। कैसर तो मेरी इजाज़त के बगैर गुफ्तगू का आगाज़ नहीं कर सकता था और मेरी और मस्तान की हालत ऐसी थी कि हम दोनों गुफ्तगू का आगाज़ करने से घबरा रहे थे। हमारे बगैर कहे ही बंगले के मुलाजिमीन चाय और केक वगैरह कमरे में ले आए और चाय बनाकर कप मेज़ पर रख कर चले गए। हमने चाय पीनी शुरू की तो मस्तान ने मेरा नाम लेकर कहा, मुझे अब से ये तवक्को नहीं की कि अब मुझे बिल्कुल लाइल्म रखकर मेरी बेखबरी में गोखिले के घर पर हमला आवर होंगे। मुझे तो आज बाद दोपहर यूसुफ पटेल ने फ़ोन पर बताया कि अब इससे खासा असलहा ले आए थे। मैं हैरान था कि आपको अगर ज़रूरत थी तो मुझसे असलहा क्यों नहीं लिया। वहीद भी कल से बेशतर वक्त गायब रहा। मैंने अपने तौर पर इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि वहीद ने बॉम्बे गैरेज से 2 जीपों पर खाकी रंग करवा के उन पर पुलिस लिखवाया है। अब से 1 घंटा पहले वहीद बॉम्बे गैराज में आया। जब मैंने इससे पूछा तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब मैंने सख्ती से इससे बात पर्स की तो इसने बताया कि अब अपने साथियों के हमरा गोखिले के बंगले पर गए हैं। यूसुफ पटेल वहीद के एतराफ़ से थोड़ी देर कबल ही मुझे आपके असलहा लेने के मुतालिक बता चुका था। यूसुफ पटेल से मेरे ताल्लुकात अब न होने के बराबर हैं। उसने टेलीफोन पर मुझे कहा था कि उसके फ़ोन करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी ख़तरनाक काम में उलझकर नुकसान न उठा बैठें। वो बेशक मेरा मुखालिफ सही, लेकिन आपसे पुरखुलूस है और आपकी बेहद इज्जत करता है। वहीद ने जब आपके घोगले के बंगले पर जाने का बताया तो सिर्फ 10 मिनट में मुझे अपने जितने मुसल्ला मुहाफिज भी मिल सके उन्हें लेकर मैं घोगले के घर की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में ही आप मिल गए। खुदा का शुक्र है कि आप और आपके साथी बखैर और आफियत हैं। आप नकली घोगले को तो पकड़ लाए हैं, अब असली घोगले अपने सारे वसाइल से काम लेकर आपका पता चलाएगा। ज़ेरे ज़मीन काम करने वालों से कोई बात भी ज़्यादा देर तक पोशीदा नहीं रह सकती। आपके मुतालिक इल्म होने पर वो अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला आवर होगा। मैं घोगले से बहुत आसानी से निपट लेता अगर यूसुफ पटेल उसका हमदर्द न होता। मैं इन दोनों का भी मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए मेमन ग्रुप की मदद दरकार होगी और पता नहीं कि वो यूसुफ पटेल के खिलाफ कार्रवाई में मेरा साथ देंगे भी या नहीं। हाजी मस्तान मुसलसल बोले जा रहा था और यूं महसूस होता था कि घोगले पर हमारे नाकाम हमले से वो कुछ डरा हुआ भी है। मैंने मस्तान की बात काटते हुए कहा, बस करो मस्तान भाई और मेरी बात सुनो। हमने असली गोखिले और इसके बंगले में मौजूद इसके तमाम पहरेदारों और कारकुनों को बमाले सलाम इसके किचन में काम करने वालों को जहन्नम वासिल कर दिया है। इसके बंगले में मौजूद तमाम अफराद में से सिर्फ इसकी बीवी और 2 बच्चों को हमने नहीं मारा और उन्हें एक कमरे में बंद कराए हैं। असल गोखले की पहचान इसके दाहिने हाथ की 6 उंगलियां हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह चेक किया था। हाजी मस्तान मुनखाले मेरी बात सुन रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, गोखले ने शुरू में मुझे भी इस नकली को खिले को सामने भेजकर चकमा देने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे आगे इसकी कोई चालाकी काम ना आ सकी। मैंने मस्तान को शुरू से आखिर तक अपने मिशन की तफसीलात बताए। मेरी प्लानिंग सुनकर हाजी मस्तान हैरान रह गया और कहने लगा, मैं खुद को बड़ा दलेर और अच्छा प्लानर समझता था, लेकिन तुम्हारे मुकाबले तो मैं पासंग भी नहीं। कहाँ वजारत खारजा का केवल सिंह और गोखले से खुफिया मीटिंग के लिए इसका बम्बे आना और पुलिस की जीपों के साथ कारवान की सूरत में गोखले के घर जाना। मैं तो कियामत तक ऐसी उम्दा प्लानिंग नहीं कर सकता था। गोखले भी केवल सिंह की ज़बानी अपने साथ खुफिया मीटिंग का सुनकर खुद को बहुत बड़ी शय समझते हुए एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज कर गया होगा। मैंने इसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। इसने नकली को खिले को मेरे सामने लाकर अपनी तरफ से बड़ी चालाकी दिखाई की, लेकिन मैंने इसकी एक ना चलने दी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वहीद की मुआवनत के बगैर मैं इस मिशन पर जा ही नहीं सकता था। वो तुम्हारा बहुत बड़ा खैरखा और जानिसार है। मैंने ही इससे सख्ती से मना किया था कि मेरे इस मिशन की तुम्हें भनक भी ना पड़ने पाए, क्योंकि तुम मुझे इस मिशन पर कभी भी जाने ना दोगे। इसीलिए मैंने असलहा भी यूसुफ पटेल से लिया था। मैं गोखले के बेडरूम की सामने वाली और खुफिया तिजोरियां खुलवाकर इसकी तमाम जमा पहुंची जवाहरात 2 दाराहे
2 फाइलें और 2 बेशकीमत हीरे भी साथ ले आया हो। इसकी दौलत तो मैं अपने साथियों में बांट दूंगा क्योंकि उन्होंने सर धड़ की बाजी लगाकर इस मिशन की तकमील की है। दाराहे फालों में गुजराती और मराठी जुबान में लिखा हुआ है। उनमें यकीनन तुम्हारे और पाकिस्तान के मुफाद में बहुत कुछ होगा। उनको पढ़ने और अंग्रेजी में तर्जमा करने वाले किसी काबिल भरोसा शख्स का तुम्हें इंतजाम करना होगा। ये कहकर मैं सोफे पर दराज हो गया। हाजी मस्तान अपने सोफे पर से उठा और मेरे सामने आकर कहने लगा, जरा खड़े हो जाए। कुछ समझे बगैर मैं खड़ा हो गया तो मस्तान मुझसे लिपट गया। काफी देर बाद जब वो मुझसे अलहदा हुआ तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब्त का सैलाब अपने बंद तोड़ चुका था। बहते आंसुओं में ही वो कहने लगा, दुनिया तो वैसे ही भाई और औलाद की आरज़ों करती है। जिसे तुम जैसा दोस्त मिल जाए इसे भाइयों और औलाद की क्या ज़रूरत है। मैंने मस्तान को रोने से मना करते हुए कहा, मस्तान भाई, मैं तो हुआ कि इस जोनकी की तरह हूँ जो ज़रा देर के लिए आकर चला जाता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो इतनी छोटी सी बात को इतनी अहमियत दे रहे हो। बहरहाल हमें अब ज़रा नकली को खिले की खबर लेनी चाहिए। इससे भी हमें खासी मालूमात हासिल हो सकती है। मस्तान ने 2-3 फ़ोन करके अपने हाजमियों को गोखिले के खात्मे की खबर सुनाई और मुझे कहा, आज देर तक हम यहीं रहेंगे क्योंकि मेमन गिरोह के सरदार को भी मैंने गोखले के खात्मे की खबर देकर आज रात तुमसे मिलवाने के लिए यहीं बुलवाया है। और एक मुहाफिज को कहा, गोखले शेर को इसी हालत में यहाँ ले आओ। थोड़ी देर में ही मस्तान के मुहाफिज शेर गोखले नंबर 2 को ड्राइंग रूम में ले आए। इसकी आंखों पर पट्टी और हाथ बदस्तूर इसी हालत में बंधे हुए थे। मस्तान के मुहाफिजों ने गोखले को पहले भी देखा हुआ था और वो इसकी अंडरग्राउंड सरगर्मियों से भी बखूबी वाकिफ होंगे। इसे इस हालत में देखकर वो अचंभे में पड़ चुके थे कि वो इतने मशहूर और ताकत वाले इंसान को ऐसी खस्ता और बुरी हालत में हाजी मस्तान के सामने ला रहे हैं। मस्तान के कहने पर उसकी आंखों से पट्टी और हाथ खोल दिए गए। गोगले की उन लोगों पर इतनी हैबत तारी थी कि उन्होंने गोगले के हाथ खोलते ही अपने रिवॉल्वर होलिस्टरों से बाहर निकाल लिए। मेरे ख्याल में उनको तवक्को थी कि अपनी रिहाई के एवज वो हाजी मस्तान से कोई सौदेबाजी करेगा या अभी उसके ग्रोह के आदमी अपने सरदार को छुड़वाने के लिए इस बंगले पर हमला आवर होंगे, लेकिन हुआ उनकी तवक्को के बरक्स। गोगले सेठ हाथ खुलते ही पहले मेरे और फिर हाजी मस्तान के कदमों में गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी जान बख्शी कर दी जाए। मस्तान को तो उस वक्त कोई बात नहीं सूझी। मैंने उससे कहा, तुम अपने सेठ के बहरूप में उसका रोल अदा करते थे, क्या उसने तुम्हें यह भी कहा था कि अगर जान पर बन जाए तो जान बख्शी के लिए दुश्मन के कदमों में गिर जाओ? जनाब, मुझे माफ कर दें, ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरी शक्ल गोगले से मिलती थी और मुझे उसका डुप्लीकेट बनकर उसका रोल अदा करने पर मजबूर किया गया।